Good morning, guys. Hanapon ko magbigla na po ko streams with streams with Baguio beans. Tanawa, guys. Lamig kay tanahon. Ug lamig po na siya kaunong. Dili kay tanahon wala. Lamig po siya kaunong, guys. Stream with Baguio beans. Bulingat pa kay Senyora, guys. Charot. Pero sa camera, ang kapoy-kapoy. Tagilag enjoy sa mga subscriber. Enjoy lang. Life is too short. Happy Tuesday. Happy Tuesday, everyone.